Hi guys, good morning. So, dana akong magpakilay guys. Kaya, kilay is life. Iba rin talaga pag may kilay ka, no? Kaysa sa wala kang kilay. Parang lang, char. Ay, ate, pengi ako. Ano yun? Water. Kilay is life. So, mag-good morning muna kayo guys sa ating madlang followers. Good morning. Good morning. Ito yung nagkilay sa akin. Sabi mo good morning daw. Sabi mo, Cleo, say good morning. Len, say good morning. Morning. Wala siyang pakialam. Day! Ay, day. Bakit ganon? Sinabon ko naman, pero ayaw Halika luminis. na! Char. Dito na si Iman. Parang itong bata na to guys, hindi na to kailangan kilayan kasi tingnan mo naman yung kilay niya, maganda na. Eh yung sa akin, She's so pretty. oh, show your kilay man, show your kilay. O, di ba? Kilay is parang Andrea Brillantes ang kilay ni Imarot. Di ba man, no? Kisa sa akin. Kilay ko. Kaya po. Kumpara sa akin. Parang kilay ni daddy. Ganyan ba kilay ni daddy niya, be? Oo, mana ka pala kay daddy mo man kung ganon. Isa hello, kanino nagmana ang kilay? Kay Carmela! Kilay ko. Ha? Makapal kilay. Oo nga, makapal yung kilay mo. Katulad ni ate. Oh, yes. So, yun lang, guys. Goodbye. Thank you so much for watching. I love you all. We don't even love you.